Alright guys, magdemo mi sa angle 4 guys. Defense isa guys, so bagong ta diskilid. Alright, balilag 5 count guys. Ikaw na. 1 2 3 4 5. Elbow. Isi elbow sa elbow. Pitik, tikas. 5. Kana, pitik. Bundak na siya. Okay, ikaw. Elbow. Ay sa elbow ha. Nya witik. Kana mo pitik. Pag elbow. Balik eh. Balik. Balik. Elbow. Good. Right. Kuha na guys. So first time siya guys. Wa pa kay masanad. Pero okay lang guys kay ngadto-ngadto pohon. Ang bansa niya. Alright, thank you for watching.